صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Famaji an barkabla fuli amruta ko di Nourdine TV la bela bela dinama 4 semaines sinen biño lo ki tulo singa kala radio ma kal bela dinfo bakele no alelon ka foko anye juma siliro juma simen ben janvier carotte le temps en remplacement sans wafla an mon kelena juma si kumbilo le flame sans koro juma si wokelen kelena be islamade mo wayri ka ka altonda ta ka bo wula sudun ne wula jana ki yombe Nourdine kena kan bakele kena ka islamaya kena kan tembe ne kamben kena kan ana mo basena ana wuli gisena na yele hazo Cheikh Souleymane Sidibé robali no ka ila kala ila Cheikh Souleymane Sidibé anala jama banko wala juma tebina sala dunya mo ba fe soti tomo na israel ku kita di ni ala sulama ala Cheikh Souleymane Sidibé na bo islama de ka jan ko nyakoro bi juma sinima kasano kenata ka di belad nan ko ma anna musulu am fa temol bela ka bo wula sulun de wula jam belad nena ko me alnya bena giama nyama ma anna musu shama ba ma gina yan bi tantan ko do aliki mo rogelu kayla kala ala Cheikh Souleymane Sidibé ay jama kan ka makili mumma santa annan ni ko ko te de gudi wala ko ni kalmatu sahara di ka fo ka banka barake dundo ka kelen kelen ma yakundo na ya alanya slanya di ka fo da badin ne ko ni wati belad nan kunna dunya fambero ko anyisla alanya ko anyam mo juma belad nan kunna abadoya ababunya anye nyali ko ke ko lu mara badin kunna dunya arkema kama so mo fe ko ala ko ni iglu sama salidi ala Cheikh Souleymane Sidibé amen kan ka fara badin ye fara fini fara gwenya ko wole ko ni wodi wati belad nan kunna oroni ala suna mo ba ko na dina sinama yakane ka sien sanu kende ko ni waya bulu bi kala se belad nan kunna ma ambade men fena nan ka bo sumsen kunna dan tele kan le hol fena bulu bi kala ka belad nan dal kal sisen ka giama fena ka te ka kuma kan na radio la adina fona so ambade na sanu wuluma mo ba fena la Cheikh Souleymane Sidibé ba da kun kende men ya bulu bi adina kana fona so belad nan kono ko ma ka kun fo ke muni wole ko ni do Souleymane ko ni ka ke anna musulnya ka ke an fakke molinya ka ke anna kunti kanal nya ka beta kala jamana tontini akanti kana kran fal fa ko di ka tre islama dinko yo dunya fansi ka do ke jamana ko ni na benye saladi wala kisinya makalla tan ka kala murfa ani konko ma la Cheikh Souleymane Sidibé baramen ko ni ale ko na santan nan ko wole ko ni wodi ka da bali makada aseko lo mayra belad nan ko na ka molla nya ko ni dunya fam belad nan ko do men senye mo ju kolon kono kero musoro dinno mo baraka wul makada dabar ju ko ni men ko ka wul makada anyara makada o ke belad nan ala ko bedi hera so nyama ana si ko ni wedia ambulo ka banka fo moli ko anye be anye donkelendi anye bokelendi ka masoro ko na ambena ala ne ma ko no di jinji amma dunya ka anye hera men ko san ko na ando fenen so ko wal ko la banko ma wi ala le bulado fendi amma kal belad nan fo wati na kal kulunke ala Cheikh Souleymane Sidibé ni ala sunama ababo be to sanu kende men ko ni kala ni ala sunama alina kana famia so belad nan ko ma an ka se no bi journaliste lo men ye ja kan kata 4 men ye photo kan kata men ye kan kata al belad nan ko ni yambi Abu Touré 4 yam so ben sumama wolle ye ja kan kata anye Abdoulaye Simbali Kamara wodo kan kanya fo anye ko nyuma nasara kan kondo kadanteli ke kuma Abdoulaye radio kata television ma ambra kan na man ka kandi wole kenan suru trodi amra san fina sangaro fena la kipu yan wati na ka ko belad nan kono be kalu fo kalu kunu ke ni ala suna ma sanu kende belad nan kono ba kuma mense amba kara kelen kan fo la men so kata kala mo bala sanu kende wulu kodo adina kana famia so belad nan kono ko ma wassalam. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Nourdine TV, nous sommes aujourd'hui dimanche 17 janvier 2021 ici dans cette grande plein air de l'association Nourdine Islam 6 au quartier aéroport près du domicile de la Cheikh Souleymane Sidibé. Comme vous le savez, tous les dimanches, les fidèles musulmans, les hommes, les femmes, les jeunes et les sages se retrouvent ici chez le Cheikh autour de lui pour vraiment recevoir des bénédictions de Dieu, recevoir les invocations du Cheikh et la Souleymane Sidibé. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Nourdine TV, ce vendredi nous étions dans la localité de Djouya, qui est une localité vraiment située à un nombre important de kilomètres de Kanka, mais malgré cette distance, le Cheikh et la Souleymane Sidibé a effectué le déplacement pour aller prier près des sages de cette localité et surtout particulièrement le Sotikemo qui avait sollicité la présence du Cheikh et la Souleymane Sidibé dans cette localité. Et vous avez donc compris, vous l'avez suivi sur les ondes de la télévision Nourdine et de la radio Kalak, les élocutions du Cheikh El Hadji Souleymane Sidibé à l'endroit de cette population pour contribuer à son développement et surtout à son orientation vers l'islam, parce que c'est la religion de Dieu, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames et messieurs, ce dimanche, comme vous le savez, c'est déjà une habitude depuis de longues années pour un fidèle musulman de se trouver ici chez le Cheikh El Hadji Souleymane Sidibé pour échanger, pour discuter et surtout pour recevoir des bénédictions venant de ce grand homme proche de Dieu. Alors ainsi, vous pouvez le constater, ça se passe au commentaire car
car chaque jour il y a un nombre important de femmes, de jeunes, de vieux et de sages qui se retrouvent ici autour de Cheikh pour vraiment effectuer ces bénédictions et tout ce qui s'ensuit. Alors mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, à la fin vous aurez encore nos allocutions ici pour pouvoir vous faire le compte rendu de la situation de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais nous vous laissons en compagnie des images de notre caméraman, monteur et cadreur Abakar Sidiki Mandiotouré, et du côté du service langue vous avez suivi tout à l'heure les allocutions de notre reporter Sori Touré. Également l'équipe de suivi est là, composée d'Amara Sanfina Sangare, de Mfali Kamara, d'Ibrahima Sori Soare, sans oublier Mamadi Kondé, et aussi nous qui sommes là pour vous servir ici derrière les images. En tout cas, nous serons entièrement à votre disposition pour que vous puissiez comprendre effectivement ce qui va se passer ici aujourd'hui sur le Cheikh El Hadji Souleymane Sidibé. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, je vous laisse en compagnie des images d'Abakar Sidiki Mandiotouré, ici derrière le micro pour vous servir. C'est votre ami, votre frère et votre jeune frère, il faut le dire comme ça, de l'Essimari Kamara. À tous vraiment, merci de préférer la télé Nourdine pour vous servir. Merci de s'inscrire dans le rayonnement de l'islam. Et encore une fois, comme nous aimons bien le dire, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wali juga kuma kanko
faonye anyata Solomanala budi tugu malubado bele sonalala anyata alajila zaferentugu malubado karamogo sonalala anyata alajila budi tugu malubado bele sonalala ibade kela sigi degu juke alaye duwa ujabe la ilaha illallah ala kira kanuba garamogo sebe alaye la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaka kira Muhammadu ye Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wali jubahu bi kalima fa alaka kira ne kira mangane la ilaha illallah Nurudini bele bi kalima fa alaka kira ne kira mangaza la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shago Solomon bi kalima ka alaka kira ne kira mangana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nyankani jamale Basmana denke mulukula jama Namarama denke mulukula jama Akafo kelunye kwalihina musolula Akafo musolunye kwalihina kelula Kafo denunye kwalihina lula Kafo denunye kwalihini falula O baba na nakaramo kedina O baba na diduwa ubadonke O baba na hijilu ketole O baba na bonyumalu lotole Ala jama Nurudini na jama Yonkani jama ye Yonkani jama Ibake uya foladi itedo jamani no Ibake nafibadi itedo jamani no Ibake nyeninke juri itedo jamani no Ni yesomba korodi itedo jamani no Ibake jamfantedi itedo jamani no Ala jama Nurudini na jama Yonkani jama le Nurudini na jama Yonkani jama Muhammad wa ali Muhammad silama jama be amra ki kaira do kantire kaira do alamu kada kuma kan choro yini aramayale mo membe hene yo hene ni men fana mi hene imo yima bola aramayale nele ka fon gumra sulo krama sulo kani mbara kani mbara nurdun be kani na ala da ci deni ka boduro ngi ne brama ci dibe aramade yale mbana ka ulo fon gona la kamu so meni ni maji denkela na to da fama na da ka ke musori na to da haja marama mbana da tara kala kuno dan tele ke kram na la jamanye ni ci la malu fana kan ye da kuno bi nya wole da kuno ni aramade yale lai ko na alama ci bambana karaw ka mo baro meni juya gere da la bula alamo ko da ambara da mina dunya kuno ko ma alamo di dama arjama hira alamo di dama anna so fana bra denke kane ka dulun yibulo nudunu na ko qalbi lalle jenen ka lusfadi ka bunyala ke nudunu bema hakili me mbo na dulun yimo baba ka bo nudunu kuntila ka bo amadi cibela ule roni nal kan ye terenka nya ule terenka ni cila ni dai wo jingla de hakuna ka sama won aha muso moina ato kene ato ni haja marama de ma muso le haja marama aminu kama de hakato Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
amara tele kayra so su kada ala le ko dama ala mo kara mini sitana ala man kisiro journaliste ay koko anya kuma la sudunya ado keta dul kan ka fo afo wati arole jandi aya to nyi dakul nya fla fo keta luka bignon lo nurdin lo ani sawanni d'abord nyem anye so soto mana mena tukoro wole Elhadj Mamadi Fofana anna le haja nanyumadi ambe don fonfon do kofe wole sirifu ke jandi comme on va que sirifu di note au faut montrer wole ala saisa naika ni kuma ro mentiena aye mina dini ala jani ala ya nebien ngakili mansia fula babi fanga dula la tala nye dula place wole la wole ala saisa aye do fo kramola nyumaka ambabang danteli me ya anulaka kramo ala me isi barakara nta fola de nkuyi nya bi nte bidaya bulo fana mabi bida ni di fiu menti bidaya bulo ali bida ba ke modi aba men ke yafo na kara dumandi yafo na kara bidadi ba fo ada encourager maternité tient men kala ka woni men dépenser c'est des milliards encore la me kabang kala salamanika kala école flaninga konye dal ole ala suiso nete Elhadj Mamadi Fofana ani haja nanyuma wika dombulo ko million keli kana dima ye mitri lomena ibra damna bismillah ka kundo alhamdulillah ala mokala ala ma kuni siro ala ma hiyama asyama blali hergero ko la madrasa loluka ko kana o kieima wole ala suiso ay ko konyo kuma la sunya note kuma tren kono million keli kuy magbe no ri nurdin bulo fara ko de hakato yakan salamo Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah la ilaha Dego kola dama zala ela La rosi dama zala ela Korosa dama zala ela Allah la ela la ela Allah la ela Allah Rahmanu Allah Rahim Allah Malik Allah Qudus Allah la ilaha illa Allah Karama soloi wili lo ila fure kumana maramading ijama min fa'alaim Fama la kanu banyu majana biyu nyomada Wali soloi wili lo ila fure kumana maramading ijama min fa'alaim Ala kira kanu banyu majana biyu nyomada Iba fa alanye kaiminge adoge ibara segale boragela na Maria mamoide nyuma jana biyu nyomada Allahumma salli ala nabiyuna nabiyu bangira Zuramate Ahmadu habibi nyomada صل على محمد وعلى آل محمد وشكل يدين على موجودة بندين كله صحبه على نيم على موجودة كده يمولو نيملو ولا عزملو ولجلو على نيم على موجودة Laji maliki muy bafrelo halla nema alama jidida
jama min majine sayafrile ni beko men ni salatu ka kanka ala ne maluma ala mo cera ilmin kendelu sin kan yedu kan kan do be antalo ni ala mo cera tureke kandi duwa ke duwa men keto ka duwa woni ci ala do ka ci Allah kila do ka banka duwa woni ci o balu do menu kera ala fe jomme yeduwa woni kela jon jurubuto jon lanfonteyale tumbu ani baba kamulu diya nan kuma fo wole sedne ke mulu diya nan ko do fanka ala kelenela ala dunya jamani makonya ma ala mo ceda tureke ne fonyo le bolanda do ala le kolo donaro molu yinyalo ala do ma samena kile nyate tinyela molu yisombe ala la kile nyado men wole malo ne mene finta maka na sudi bi findo fara finka dame ye kumala alunyena wolo nentuma londo dani biri makum dawore loni wo ye kumala dani makun se mansa menye jamani makonya fanka ye mansa wolela la yisolo sumanen ko alala se kono kibaro jensenen ko duniya kono la yisolo ko benda menu masaya balen ko olina jibo denni musulunyala la jisolo ko makemenu hene kodi olina fo denni musuluma kalu fanalu chemalo ko bidisi kama soro dunya kuno suluma dunya bi la sawanya wunya men masawa dunya tilekene wuldi malo londo kama soro dunya ibasi soro dunya kono nyawunya men masi soro dunya kono idike wululu lanjeti di wulu soro yin na to ne wole ma fota ni keta be jan tujira do adama yemen kele tolo kan lado e to kele sen kan nyama yalo saranuni be temenen ko ambara sudunya wati do la tureke ile mafa wole ye singaro makono teletan ani lolodi abara sudunya ne wodo sudunya da singaro le sudunya le ni singaro do sudunya da kisi bara sudunya kisi mendo wone alabudo wole bara sudunya singaro makono teletan ani lolu moneka achewode loblado akono do fili ye molula menu karale nte akono do fili ye molula koni kono do fili tadi ni tunya nada na kera tunya kuda di molu nyana ni tunya kuda subasuma te wuya di bereke fa subasuma ye tunya kono do le di abame nyawunya tunya kuda men na di la kodo manuka singaro makono teletan ani lulu
mansa men ka ne jamari a cɛli la ko a bɔ dogon dɔ y'a bila gbɛ dɔ mansa kelen wele ka ne lɔ baara la k'u ye bɔ dansumana kɔnɔ ye kuma mɔlu ye kankan kɔnɔ ani kankan na mini dɔ kankan ye yɔrɔ minnu mara la waati kelen wo kuma le dɔ olu bara nɔgɔya mansa kelen wele ka laji solo jamari bɔ lajinɛ kɔnɔ b'o to ye lajinɛ dɔ taama bɛkan jamana nɔgɔyalen kɔ lajinɛ préfecture minnu nɔgɔyada ni na jama ye wolo fɛnɛ nɔgɔyalen kɔ mansa kelen pe wele ka ne jamari frontière la lajinɛ kɔnɔ ye bɔ lajinɛ kɔ kan ye lajinɛ kɔ kana dɔ jala o sɔgɔma kɛra mali le di kana se farafin jamana tɔlu ma ka se faragba jamana ma ka don arabulu yɔrɔ taama wo dɔ minalen min fɔlen ya ɲɛ wale fɔla jama ye taama gbɛrɛ t'i rɔ nafolo ɲini ni rɔ kɛɲa rɔ a jufa yɛfa wale kumasiyama yi rɔ nka kuma wo mafilɛ nin kantoloma lɔ a fɔnya wo lan lɔ ne ce mɛ na kankana la mini lɔ ndi dɛsɛ ce wo ma nko lafili nkɔ taama wo kuma yalen gbɛ kan jamana kan nin na jama don da lajinɛ préfecture lo kɔnɔ cɛ wɛrɛ t'i dɔ lajinɛ dɔ taama yi dɔ nafolo ko le ma a b'a mɛn ɲɛw ɲa la kun n'o ye nka kuma wo fɛnɛ na kɔrɔsi nin kan toloma lɔ kuma wolo la ɲɛ cɛ mɛ man lɔ ne mɛ na lajinɛ ko dɔ ni ɲɔɲɔ ka sɔrɔ n don ni ɲɔɲɔ ni man kan nka kuma wo lamara ka kuma wole kɔnɔgbɛ kuma wo fɛnɛ na kɔrɔsilen kɔ mari ko i ka tɔɔrɔ fa n sunɔlen kɔ fo molu y'a lɔn adamalu tɛ sunɔla ɲɛ kelen ma molu tɛ kununa ɲɛ kelen ma molu tɛ sunɔla ɲɛ kelen ma ele ma kuma wolon tuyadi molu sunɔtɔ ɲɛ kelen ma di ele ye sunɔrɔ marutu ni pekasi do bolo ko wadola da balo ele ye sunɔrɔ molu tɛ sunɔla ɲɛ kelen ma lajinɛ nɔgɔyalen kɔ ko nafolo ɲini ni dɔ kanbirenbaya lɔ ka musolu manɛgɛ abade silamalu ne ma lɔn silama jɔnjɔn se t'i mɔɲɔ nɛgɛna ɲami nɛnkun na ka sɔrɔ a t'i jogo lɔ a ba mɛ ɲɛw ɲɛ su kelen de lɔ taama wo nɔgɔyalen kɔ ko n jamarira ɲɛ bɔ ka lajinɛ bila ka wa lajinɛ kɔ kan ka taama o dɔ mina mali kɔnɔ a bɛra mi dɔ lajinɛ kalu ma ne na wuru a wane sefa ɲini kan mɛ ma kɔrɔtɛ minnu ye mali kɔnɔ ko wolo gudima a kun di to mali ta ni lɔ san kelen ni san dama tɛmɛlen kɔ mali wayasi wolobara nɔgɔya ko tɛ karamɔgɔ solo na a t'a fɛ mɔgɔ la ka farafin jamana yɔrɔ tɔlu kɛ o bɛɛ nɔgɔyalen kɔ n ka san saba kɛ mali taama dɔ tuma min lajinɛ kalu ka kuma la lɔ maliyɛnu fɛnɛ ka kuma dɔ min na n ye tun y'ale fɔlalu ye nin maliyɛnu fɛnɛ ko minnu hakili malu yɛrɛ dɔ bɔ ko a ye nala nafolo le ɲini na an fɛ yan ka na a ma lɔ a fabara lajinɛ ka dolu fɛnɛ ko maliyɛnu na kuma nin ye tun y'ale de sefa le ɲini dɔn ka n'a di ko wole ko sa a b'a na ko ta ka di koba dɔ kɛ kuma wo sera ma lo min mɔgɔ fɔlɔ min k'a fɔ n y'a ko tɔrɔ n k'a fɔ mankala mi tɔrɔ kila yamɔ 313 wulu nanɛ fɛn mɛn di wulu ma jamunda ko siyama ne la muso ko ye o dɔ wodi ko ye o dɔ lɔyɔrɔ ko ye o dɔ fo k'a fɔ dulu ma ko n'alu ye muso ɲuman ko ni lɔyɔrɔ ko le dɔ fo an ɲa an ye la wasa o dɔ kan mɛn kɔni ye i da i ye o de la lɔ wolo ko an tɛ muso ko ma an tɛ den ko ma an nanɛ mɛn de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah fan ye muhammadu rasulullah ile lantanka o manto ne anolo di kele ya mo 313 manto bɛ di wasu itana
annu kagan kan waso muhammadu rasulullah ni do mi waso wala iketo itame no tela o ben todi wala mali waya si wono yala kuma siyaman ndo min hada nga folu yalu kuma lu boloka ali sawari alu ya mafule karamo solo ye ala kolema molla koma kuma nto ma nye ala kolema ala ki to wolero saro ngora karofla ke nyense normali kono ntora yende kayen kala ya kudo koni ala kala suma masi kurongo ngonu ne masalla koni ala sera alula kana saro waya si wala don singaro ma kono tele tan lolo jama ko la kama jangaro nala ko to foro ala ko ibrana ndi lasi karofla tele bi woro manyuma ko kanfo balenko ndi ko si la isiro menda ira kaila molu ye do foyido ko menondo ko fena na tema be fena ndi tafo idi me wonya na suma do lalo ko ne liko na kwenka karoron flawo si gada dimasi la de tekela menu ko ni ka yeddi masi lade te boloka ko bodanen timenu yeddi masi ladero ko wodi men ye bla lodo ko wole ye kela ne balo ni na molu balodi nye ko balu kala di masi lade wodi lero ala ko nda yira ka kuma wo fo baluna kalo ron fla di masi lade te ki ibrahim few ndo ya fe ki kemme na ni ye men nda yira ka jonna ko ne le cheli ladi kalo ron fla wo kono alunya bena bo mema bon wollo ne karoron flawa do mina ni karoron flawa le kono dimasi lade te kala wati mena fio ala ko nyi lane ko bondo jute ba nya yira ka molla ko nyi ko fe bon le inya bena bo mema ni jo ni mfane ala nya singaro mo kono tile tan lolu suule ala ka fo nya wolo ne ko sibatima iseraro nyiko nyina singaro mo kono tile tan lolu nyina nimbanda jasumana ni ala madindulu masanka solo pew wona so laji solo ni fengo dalen ni alate Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ate futi daw alami balola ila baradeno alama lukandana sanga so wole lole abu ita wolado sa maliyan dinna kuma ni me abu awolado ala la wole nyima lone ne si bonte de molu si bon nye wole loka billahi luti bake bon lola afoki ye molu si bon lola ile jere si bonte nintuma londo ibara la sidiki boy luti kura bara de ko wi frefre ka du bon korongono ne molu si bon lola ne jere si bonte Antone wole da bo wara noya maliyanu ko men nalu hankili tayro kile maliya hankili maluko te kono do kolon ni kuno kuma lal ni hasidilu uluko konye tama mena maliko na Côte d'Ivoire konye wala wodi le nyini na kana barakenneke ala jate ko mbila si isi sayi mafa nya yiraka molula ye wala menu ko ini menu ye moni fi ya manda yiraka ulula kuye baraka nele imafa nga folu ye sandola mba fo molu ye ko tango sanara samana nyodidi manika gawo de wara moluma sanara samana nyodidi ne ko tedi ala le ko ika ala bato ayala ala yala elema bato ayala ala yala iki konodo dia ye ala fanisire ya noro iki konodo go ya ala la fanisire ya noro atete la damfenuma abi le jeydi mo gore sawaka me ko ala branso manika kankoro le ko sanara samana nyodidi ala ko ki mafa an wara malila nyinamba wala ko wari foloba burukina bella kila mana ile ma kalu brapre ulu besi dam an wala yoro
misiri le mana don mina ni kan sinen to bonkoro ngono ya ali misiri suba mana ban amana to ala fakoma amana to ala fakoma ni si le ngara ko misiri tanabana singaro ma kono tele tan lolu baba lomi na wodi boto yoro nono nda fo mari yan ko alaji na malaji wona solo laji solo ba malaji kadi laji maliki ma kadi fa Allah 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musabba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah murasawa anye misiri wole kani woye simake mbawa Ameriki bedi tafo mbawa yoro bedi tafo kuma ni mpe foku ne na membal ni nje baluye alui hankili maji ala la fanisire yani ala la julu sara Kenya fe ibani mendo kiti koro idi jere la fere idi doni bu jere ko ida loko ala le soli ladi niki wakali ala yi tunya ani telenga ala le fena na to ile la wasala Kenya ro ya fe meyeke fo molu yenne lo musulubana do mamili kono nurudin ko ni greka ala bara wul den so bori fiena ka dulu bo bonkoro nu kono ka ladol jere kan bonu la o mo yiri ka me ye jamana kono santan nani ni kono iba o bela de bekene no ya badiku o bela woli malo ma sene ma ya ni fami misiri gola Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibaka bitani jabila yake mennane bila delo yulu tabliya ngo singaro mo kono tili tan lolu grasi ay mana wala hasali mabla domna wala hasali ko men fada ay mana mabla domna alwi sabado ama ani safalo wutri anye do ke sini kele yala ko bele ye adi biuron flabo abe fila ko ala bolo ala ma kelen na bo folo munu ka ira ka pate ka la solo ko do biuron fladi biuron flabo so soli banto le kele di balo menni na singaro ma kono tile tan lulu nka fo alanye saron ta sulelo abarantere ante kumala abaratere jamasi ni osiro koni kamenda nka makasi alayi dekuruni na koro ani mulla koro men ni mariani dekuruni ma akunyo ne setondi aluye dekuru ma flebi antere nyame ma saron 2020 ananye waka nyame ma ni bi ni kileni manido hankili mafawdo ninyi nanta bana ko yi ne kele mara sanka so men lo kote abolo kolonju men yense no ka sayate na wosia mane mina feo adi fo wolo ma ko la sanka so le kilo sama ki daji da bituma adike Allah 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 ko yi nimbana singara makono tele tan lolo suro elele tegele no kote ne matega arado nya fala alamenya nimbana adama dendul la kayira be jidi akono alabolo na banni si baluro ul fenembe sanka sotiya al bilo neto sama kalu dajila ji molu ma menu go botu hataro nala sanka so go kote ni noro molu ma sanka solo ko ne tadu woni mbone ali noro dine gololo to no sima kene la du yaro bola wole ka to nyina jansumana budi wara la honko sunyalo lo ka budi wara le baranka ni mansala ni mansame mulo haja mina taala la hinala akanara donka akogondo kwanye menke la kwiti sidia mafalesina anye yambla anye wansi fangala anye batetu wallahi billahi tallah ka yila ko juya nyi sabale mo la dunyaro ina ima muso ite muso ole mo nyindi nga fa ye ngongoro muso imafa abumburima fementani kulokuma ba totente wole ko ma do terebina ni lo haja mariama kasi bolado modo ma ntoti to fala akoni ya fagalente
ko ta fondenge ko be hamina dibi ko nde musul le ta ko hamiyena denke sababu bonin fadila ko ita hamisi tenna ko nde musul ko ni ko wulu kay janto wulu do denke sababu ko wulu ta hamitenna atina rasibo kan fo nyawolo ikalo ibasibo kan fo ne nyenyere kala sino on toledi onge ba tenyina ko di bake montre sino la le kasibo wati ni molu yesibo kan sino taro wala wala nesla asibo kami Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana alamadia singaro mo kono tile tandulu brasi amraso motolula moto tan anefla amro dante koromo ala barika abra yele manka ke nurudinu kulerudi moto tanefla coordination lay kaba kunati abra la jatemina kana hankili du foñi ko ni ma décret signé folo ko ni mala ro kiti jone yele kamari olo ni décret ma fala la ya ne urate okay de egala wala la dan lay ka wala décret la dan kana di nyama fala ka ya ne urate asiya mani ya egala ababa fala ko president Konde Alpha ko décret boto sal ni bali makasilale ko ala ko ni mado folu ya kay brasi allo idu wa be bulo manoni jelila saraka boydo tu ko ala man totre dalo wala alhamdulillah décret folo mo brabo premier ministre bra nommé ba lo senu ko ba makka folo premier ministre bra nommé alhamdulillah rabbil alamin obdi loy atawra to gouvernement bi ni daye misilu kumbi Konakri ni daye salu kumbi Konakri ni daye bakoro ni siselu kumbi Konakri saibri makasi hina ko ka tudenti sanaka boadi Konakri bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam president Konde alama ku nay siro Alpha Konde alama ku nay siro alama isira jamana koro alama isira jamana koro ki fadi kolo kenneya ki hankili kenneya ki se jamana nin koro kasila don lajina fambe anyeteme Côte d'Ivoire la kasila don lajina fambe anyeteme Mali la kasila do Côte d'Ivoire fambe ka ji fenana doya anyeteme Sénégal la ji koro mala man sake trolé nga do kame radio la wolo kolla carte ji ko golende ko mo no do le ko Alpha Konde no le la ilaha illallah hali mena kolomba jama sake no lo bedi anye kolondo bolaluta aye kolondo bo yani Alpha Konde na to ngoni ke irakala mo ki be ina kolondo bolale ni sama baraba kolonji lu bara majindo mina aye kolondo bolal daga kolondo bo ibi be ina kolondo bola kwali ji na to e o fana mayinde ila kolondo bo ji na tere bo te mandi la kolondo kabisale ole kabisamara alamadia hamini jama hami alama no kono do filu wala malu basila nyedu wule kala so menu yeye nam bebiri makasi juma seli koro mara kono do fili bitaro ko sebe pasi nyante ngwatia kilensila ngoto yoro mendo juma nato Dar es Salaam mo bolu biri makasi batele wadi ulla makasi diya sotolu fena biri makasi mais sontila fena mara me makasi di lo jama ho sredi sontila abra mendi no ele kote kuna teli ledi ele kote Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
musolu suma muso ma lɔle kɔɲɔkuda soso muso de alu mana foli kɛ fɔlɔ bɛrɛ tɛ mɔnɛ la kɔ sosolu nɔ aliden ne di la soso ma min tɛ ba tɛ ka di soso kɛ wo bara kɛ Nurudini kanibadi ka diplôme to a kun k'i ban baara bɛɛ ma ko fɔ Nurudini muso min fɛnɛ diile wala mɔɔ balu muso seko fɔlɔ le yan de o fɛnɛ ko kalu tɛ mɔɔ lala a kan kana dan tɛ madama Nurudini silama jama yan ko alu tɛ mɔɔ lala den kan wala kosɔn na lumɛ da fɛ kɔrɔni n kalu ji a ye de ni lolamuso nara wɔrɔ ka kunɲɔgɔn kɛ kala kunɲɔgɔn kan silama jama wo mankan ma mɛn cɛlu mankan ma mɛn foli la n yɛrɛ tɛrɛ dugawu mɛn kɛ ko la a b'an nɛ n tɛ foyi kala kɔ ba mɔ sɔri Nyakumala kelunya anya jodi bele bele mema ala nyakoro siri tebe womandi mosonyu malula anya kanadi moluma anya kandi bele bele mema ala nila sitana na anya danto karamo kaba kuna tatari kebe ijole kele ko no sori kuna tajati ke ijole kele ko ni no tarike tagerale ko kuya jafa mosonyu maluma kwani talalondu sagbera anina mone builero de kori ya dumu ya ko kuijo kuma ko ni no ni talalonge na bara anina ni misaburo kwani tage karamori ni mado karamoni fe soferi meni ye jamana ro wijo ye karamoni ko nagbadanda bibana anya wemina ladie kesa musoli dolanje tijole kuma koni no nagbadanda biba anya wemina ladie feritane nu manene ba ijole kele koni no صلي على محمد وعلى آل محمد والجماعي هكاتو تو برا سونايا مراسينسي بوندالا alama jonje hamino kome molu sanama koro nye duwa wudi moluma
ni kan dimina ye koro le ne la dimina ça fait mol di sawa ko do la otenne yina ko di mol joto ko nendo ma wole yentrola susu ke men sone musula men to suma karoron fla men kerantere siro tumami moto tabulo fo itabulo itamala sene la kanambolo ki kwase ila ndo na mosia mana ma ila konya malo ni tunka kan kake wati wolela akoma dama sunu yenne la luma kale la konya malo tisekala foni sunu boranela jiwore te kramo solo la alako jiwore te kramo solo la jamala alako kenyo fedi ale yenyo fedi na to ne nyon kanu ne ma ale brawa fala mo balu ye kwa yemina ko nyuma le doya ka fodde muso wo to lo ko fana fana yina ko muso gba ko to lo nge ko le di muso yima ko te to lo nge ko di men na bolo anyuma agbele honke ikala men ko sambara qualité fla wo fala suma wande wo yasila yani awana yolo le roba aba hali suma tere fitri la semaine kala radio la dibini ni na la boloka honke abado ne ke kamera yen ladi ko fene ki nyala wa oduma ne nyefo kasa dana mfa ijantu itando de ko ki ya jamama Nuruddin musulle ka kan woro ka yira ka konyo kula nina kuina ko benna ko lulanje tilu yiya ya ki mabrebere ko musugo woli yatenne labi miri base haja minata mamba nyalo alulo miri di bado nako woli yatenne labi ne ba nyalo alulo nako woli ya wo bale namsokoro sabate bona wali yala wulisi bila la nese no kambi ka wa mone bonna yoro beroba ni ka wulu mafato ye bona alule se no ka ninka mirin koro ke ma ka chelu ye ba Nuruddin chelu ye cheko koro ke woli ya bale koni ni men fana ko rafa kun to ne Nuruddin ko ni solo koro o be suso de o be fulade o be tugoro mo de alu ya yira ka o fana na ka bora bara na rabara e comme bayti bola lu bara na kele ban bayti la nyaro nyuromba nyabla fefe oro ka fo jamaye ni ala sonna barankali mansala ni ye mansa membolo molu jogole baransila mo tandoro nete suma nyeme na korosila suma koro atenko na fuloko manata wala manduma na yi wallahi billahi tallahi kramosuluti yaro nkwa ya sene manse no ga moto tabule be la wala wa suba te suno men woto aradio la ka kuma ya tere la le suma braba ido bena ndon ta sara la karo fene na kala karo sale ndi ndo madal lo se wo siama ne mbulu aradio kono kona cheido ala menya anyewa ala wala bara masara ya ala bulu ema ya ali moto tani flamen na nendi
laika ba kuna te bo ro fara lo me ko di menu ma ni menu ma ye ko kai to wi ro di ma shi kun fla de te me te wi ye ko ba be mo jama ro ko no fin fini ne te dende ko ni ne daro duwo wu yi so o tono ka bo njira fo ngumbulu le he fali ye yiro ne lo alu ye ni limana ya so ro wole na fa kabu kamen da men sisi do no ka fe men asi ma ide ndo tala wole do abana ko ma le mutulu ma te la mo mo ku itai fiyeng be sigo fula ko ko wokele no hali nyama ga ko le ti lo dia ma fale ya aditi me ko yi bolo le bla la papier ro ka signer ko wadi commissaire mo fana signer ko wadi gendarme mo ma wuli ya signer tribunal fana ya signé e bi wala ko lomi duti do mbolo ya ka bo dabula e bi wala ko na lu idi ayini na e ba yoro me ko dai la jaka e kala si sutaro hami ani jama hami ala ma no ya astaghfirullah 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 kala baraba mara ya fa jama fene ya fa ma ba alu banya ko sirinde ya alu fene trone ne wori alu fene ya fa ne bra ya fa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بيهمي فعليه alu ya lo ni ala sonda juma na to nyen sarala alala na kan deme kan bense ma anyo salila sontila mo balufe ni ala sonda singaro makono tele tan lulu men keto nyina na kera alala latero sorin wara du dola mali kono saro kinyeba dafe du men to ko sanola idoja yo chewo kuma kambla ra dola molu yala me awaran na lo sanka so men dakoro anara singaro makono tele tan lolu men do bate mfe ya ka jita asuro abdone ala ka here men ka ya waran na lo sanka so wole dakoro sanka so sabanyon kundo menyina o ka solo ne kramo solo makoko folo ana maritero nyina sori nin sara yanate nse ko tewdi ni ala kala ni tondo kala hankili tondo nyina nyeme folayi ayende me duma bon kote jama men nato ye hereda yele wuluye alu ye sanka solo ki to sama ki dajila be moluma menu sigale nurudin koro otekeleni ni hiji fanana blada nyina singaro makono teletan lolu sulo mbaba fitiri salla na imura fani ibrahim kana folowa ikalo wobla nene makono na mbaka wala lume alitamaro wole latonka
mais n'o ma kɛ ala la latɛrɔ Singaro makono tile tan lolu su fitiri ni safo tɛ nye imura kɛla fani mɛni wole n kana su wɔrɔ ni n banna kaban kana n lɔ na kibaro gwɛti ni fani gwɛti luma k'a mɛn bɔtɔ n darɔ adamaden minnu ye alu bɛnba ma hiji alu fa ma hiji alu yɛrɛ ma hiji ni n banna n'i sera mɔgɔ kɔntɛnɛ ɲina mɛ wani nurudini kɔnɔ i sen bɔ nurudini kɔnɔ Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah nyina sigaro makono tele tan lulu emaye ala hina fonyo naka kaira ka molla kawra noya ya hayyu ya qayyum ya Allah 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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهم فعلي نينا ma men ye nkoro gwenka ne kan ala le ma men man ne jite folo few kan ken ma yele balu nkan ala le ma jama bala ne ibara na jama de alu le lo ne ntalu hamile lutil le yani bi demba ya balo ko gbele ma sedon ten ne yambiri wole ye hina lutil la yalu deme musul le namini ndo che tele madia dentele belente mbiri dali Demisenu tolo yenna Mali kono Côte d'Ivoire Burkina lajine baraka nyini durusu ye demisenu kono harije gbelema kala jemren kaluka sedo tenne ye molu deme yella wasadi ni moluma nyina singaro makono tele tan lulu ni ala sonda ni ala sonda ni ala sonda ni ala sonda afo président Condé Alpha ko laji solo ko ka ila kasino ko ila kasino nyebona ya ka ila kasino ikalo niye modo demena mo menyini ke manyi wo demengoma mansa ke me yambolo anyini ke le kayin senale kabo nete dobrake musul la den solo yoro lu mafla entre tene folo no ya nen doni la jina ko bero me ba ke to do muna ya tala le don doni e ba beta kele ni dinya bo kongo tol fe afaye kwa yesu no ko nurudin ya ko fe anta dalila fena ka ya so wodi la de amun bolo ya ko de ibi bolo si akoro ibi bolo si la jina ko ibi bolo bo ale ko ibi bolo bo la jina ko sababu la alaka la jina dale le mabi nintuma lona le fenente la jina ka wore brana a membolo bi anya njantoro ya no tawati bante nta ju yaro nta jamfaro ma nya fele mansa bon koro nya fele lonna bon koro no ron na takidila memba ke loni bonku na lomi ka ke mansa bonku na ye wulu bunya kana wulu lagosi nyina singaro makono tele tan lolun kama jile nta fala de dabari ye sanche meke ai fadila nyina inya bala ne fala luka nyina singaro makono tele tan lolun nyin sala alala dabari me yi fadila inya bala luka yoro meno dabari yere bu dalo kibra na dama ko sayro inya lagbansa luka nyina enka dike mfa la ne yene na la ne yene ni ala sonna haja mariama nyem masena ko kede na bimbala ko kabi nimblara masufo moye nimbaki wuli dunya londoro ko wado musodo la tobili bona ala gbala
ka wasoro anyaro suma silil sili karisa ima dasi bi ko ne ma dasi bi karisa ima dasi bi ko nyila tolo ne lanka dasi mbaki nya usa nyaro akoko nyeila nyama mano ko tibili make malo yani jere sutura ma musoko ko nka tobilike ne badonda wala gbala ko wa takundondia ki bolo flaro sama budi gbetema ko waye gbawo sumani akoko menu yenu ko menu matibili kebi nimba no kena wul tola ye ki nya wulun te wulla ne men fo ga luta ni ntaro adito foro nimba bora gbabu wolela kana di wulu masisi bora wulla gbala billahi ninni mol farada nyina ni kayira tama mena mol la bongo no pew wona sonne ba manyanike ayi tolona ko bala nyina ambe nyina kala no mina le jona e kala mura fiye nyina alu yido ja biro fenfe kankan ulla kartel la delo alu yala teme la journal lo alu yo tama do mina sinitene ban lana la tumaro ka bakunate na mana do faralike uran na sinadi do faralike bamba do sen papier mafle hamini jama hami ala muhammad hamini jama hami ala muhammad demenale ala de ala malu demena toro memba kaluka ala mala wulira toro memba kaluka ala ma no yara toro memba ke la jine kono ala mala wulira toro memba ke mali kono ala toro memba ke Côte d'Ivoire ala ma no yara toro memba ke Burkina ala ma no yara bele ya memba ke Senegal yenu ka ala ma no yara Niger jamana Niger musulu ala malu demena Niger jamana musulu ala malu demena Nurudini biro me Niger musula kuntiyala ala malu demena sababu nyuma ala mabla damma demise menu fasani Nurudini ko ma ala malu kandala demise menu ye Nurudini ko ala malu demena demise menu ye Nurudini ko ala malu demena ala kana juguya se alula ala kana janfa se alula ala kana dabari se alula ala kana juya salula ala kana janfa salula ka doloni doroku maballa ala mo chana alu bi toro sama fe men ko ala madira ne men ko alu ye men ko ala madira alu ye salana men ye ne salana men ya ala man kisira do woni ke do kankan dule ka kankan ala ma sabatira do woni ke do be kan jamana le ka be kan jamana ala ma sumala akeido lajine le ko lajine ala madira lajine jamana ala madira Premier ministre Koudabrana Ibrahima Kassory Fofana ala ye dunya kan noro dia jamana la kala masaken noro ka dia jamana dena ala mo tara janfa fenfendi wala aluko ala ma betiara hera fenfendi na nandi sawa ala mo la tera ne yime barakala al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Famaji albarkabla foli amruta ko di Nurdin TV bela bela dina ma 4 men sinen bignolo ki tolo singa kala radio ma kal bela dina fo bakele no entre juma sidro bidi o men ben janvier kalo le temps en rombla ma sanwa fala ani mon kelena anna mo ba anna kutubu el hazu sek Suleiman Sidibe aka men solo bi kayla ka dunya bela dina ko naslama din ko lo bakele no alba famia so bela dina ko ko ma ela sek Suleiman Sidibe ala bi juma kuma ko ne amaja ya baka ko ne abu naslaglu men ka beka naslaglu kendele ko ndi bakele no kayla kala mo baba ko ala tandula man samen ka sanda ka duda o men men finta makamena fara finka dibi finko kono wulairen kono anara alasanu la buru mun kambe wole kene sinkoro makono tele temps en lolde mena to bla la sena ko ni na sanu ko na sanwa fla mon kelena kama so salon ta ko no o masebola ka be muma wole ko ni ma ba ko na la tedi na jankro di o firla dunya ko na saro ma ke o krasa babudi sinkoro makono tele temps lolu ko na karan ko na masekala ni na sanu ko na dunya bela dinan ko brama kili fara fini ni fara gbade islam dinko ba ka dunya fanfa be to la ta ni na sanu ko na sinkoro makono tele temps en lolu awake anyana fankelen jumando wole ko ni bata jonsona di ñinanta ko ni nema mearo afanka ka bon kayra mearo afanka ka bon ela sek Suleiman Sidibe abu ila ka jamala bi ko beisi wo sidi do beila wulali ko do babli la programme do ina sinkoro makon teletan lulu ko kala fo mosiko kama so mo fe sinkoro makon teletan lulu jama ikilla alebulu mun kama wala ko ni fidawi ya rabu kan ko ni akoro mun man ka kando wala ko ni ala tara ko ni kal korona kara kadra lu kayra
katrete ka kulufen na saniya ka ban ko ta kula bakilina kanu kan tembe ni kan ben kuma lukuluke katrete ka fara bali ma ko anya mabo juma na ko anya nyuma ke ka ban ki mase molla sela men ka se kala nye la ya fakra mo kedi katrete afare kan ma ko beta kula muina ka la ya ajamara madi ala mala afral kilin kila beladina ma ul ka se kala nye ni ala suna ma adi mase molla sela nyina san ko na sinkar ma ko tan lolu bata jansumana do men ko ni keto memba men yife ko kundo ka bonu ma ko abla hiji watima ka bonu ma ko abla hansan do ko ni ma ife ko kene kila hamini kamen ko ni arabade men ko na ko beta kula jam ko giluka memba men yife ko kundo rula kalita mo bunanye ora ka gila kala la sek Suleiman Sidibe anala ka bijuma sinima ko kuni ala suna ma masasiti masafa kama men dula kuluma juma mena tu koroni o kan ka sala le bulo fanjuma wala kuni jemere jamana kuni di ni kama fene jemere kuni suron la le kuni di kuna achomo so wala kun to ko sontila jonyo mo bayala bi jemere mo bayala wala yela hazo jakamuru kuna tedi ni ala suna ma mo babara men kila dinna la wuru juma sikana ka kana fo mo banya ka wa juma sala afe ela sek Suleiman Sidibe abara ka kuni ala suna ma juma na to mene ado sontila mo bala killi gebe na ila jakamuru kuna tedi jankana la kellando jonsona la kellando kata kan kan batema nudul mo bala dunya kono ma do ko do ke sontila juma na to ko ila ka bela dinan ko na sontila don ale don jumala jamana le kan ko ila kala fenfen kan kan na gboro fenfen kan kan na me kayila kala ko juma na to kono kana fo mo siko ambe anyombe na fanjuma wala ko ni ye sontila di ko ila kal bela dinan ko na ye jemran chomo sodi kal bela dinan fo wati na kal kulunke ela sek Suleiman Sidibe abra ala kili binyolo amoina la sela ajamara ma o ka semen ko ni ke alanya ni o sen tunya do bolo tunya di bakele no anam so fenfen na bi am fa ke mo fenfen na bi dem sen fenfen na bi hamina ko me Allah kami me Allah ale malon ala le ko ni kalon ale te hamira badi ala le ko ni hamira badi ni amoina la se ko ni kala tunya le ko ni di tata afala se ko no kala ala ko nya kala tele ne ka kala tunya le ka mako ala iglu sala dula na binyolo kanema do be fe ko ni kilaro hamina ko me mol ko na ko man saba ko ni musa jabi do do ko ndo ka bela dinan ko na hamina ko la wuli ka bol kan kala fo binyolo kala ko ke la sek Suleiman Sidibe abra nudin musul ko ni abra fo bi ka kelu fo ka ban ka gila kala binyolo ko ni ala suna ma ambade ma kemen to ko yam sa ben suma men ko ni ban sanye na minyo kuda ko ntala ka bo kindia jamana ko kan ko ala alle fera ke kunyon ko ko ka wa foli ko ni ke yam sa ben suma ma ko ka bela dinan anyo ko fena ka ko no be men babu ko ni ala suna ma na fa anna ko no flen jonta ko alma ko fena do kala fo wati na kala ko ke abu ture ka trate yam sa ben suma ma ko kuda ke wolle treye giala binyolo kan giata kala sialma abdoulaye simbali kamara wotre yano o yano binyolo ka dunya fo alnyem na sarakan ko na français di suru ture wolle kuma ka ambra kan do ka trate amra sanfina sangare mamadou konde ko ta ko lam fali kamara kan wollo na ka kul ko no gwan ko ni nyuma ana technicien wol fena studio ko no wati na ye murba ko na tedi ka trate abou balandu diallo ma kalbela dinan fo mo merci rifo wolle ko ni resi la wati na ka programmation ke ni ala suna ma ay nudin tv ma fena wati bela dinan ay kala kala dula me koko tim to nudin na program kala ke lo ka trate mo bala program kala ke ma minan sanin ko na dina kana formation sur bela dinan ko ko ma wassalam. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Nourdine TV, vous avez suivi avec attention l'élocution de mon cher frère Sourou Touré en langue. Et moi, à mon tour, je vais essayer de vous décortiquer en quelque sorte ce qui s'est passé aujourd'hui au compte de ce grand dimanche 17 janvier 2021, ici sur le Cheikh El Suleiman Sidibe, sur cette pleine ère du Nourdine Islam. Alors, il faut rappeler qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut souligner, qu'il faut signaler, qu'il faut préciser au compte de la rencontre d'aujourd'hui. Le Cheikh El Suleiman Sidibe a d'abord précisé que, premièrement, il va aller faire la prière de vendredi prochain dans la localité qu'on appelle Sontila. Alors, il faut rappeler que Sontila, c'est la capitale du canton qu'on appelle le Djemere, composé de 7 localités, de 7 villages. Il faut rappeler qu'il y a d'autres villes, d'autres localités de ce canton où le Cheikh El Suleiman Sidibe est allé d'ailleurs faire ses prières, comme Djamouna par exemple. Alors, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, le Cheikh El Suleiman Sidibe, il n'a pas manqué de faire des bénédictions à l'endroit de ces femmes de Nourdine, de ces hommes de Nourdine, de ces jeunes de Nourdine. Car il faut le rappeler, chaque dimanche, le Cheikh El Suleiman Sidibe prend le temps d'invoquer la grâce divine en faveur de ce peuple qui le suit dans la grâce divine, dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, l'autre point que le Cheikh El Suleiman Sidibe a touché, il s'agit bien du mariage récent de notre cher ami, notre cher caméraman Yamoussa Ben Souma, qui est allé dans la préfecture qu'on appelle Kindia prendre une femme et l'amener ici à Kankan avec le respect de l'association Nourdine Islam. Ainsi, il a exhorté les femmes de cette association à aller faire les salutations à cette femme qui vient d'arriver récemment dans la localité de Kankan. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, il faut le dire aussi, le Cheikh El Suleiman Sidibe, il faut revenir là-dessus, n'a pas manqué de faire des bénédictions pour ces jeunes, pour ces femmes et pour tout le monde. Encore une fois, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous vous laissons vraiment en compagnie des programmes, disons, de Nourdine TV, avec la complicité technique de Chérifan, qui est du côté de la régie, et ici derrière la caméra, j'étais accompagné par Abakar Siriki Manjou Touré, Abakar Siriki Manjou Touré, et par là, j'étais accompagné également derrière la caméra par Yamoussa Ben Souma, et à Mohamed Pondé également, Marasan Fina Sangare, sans oublier Sourou Touré qui vous a parlé tout à l'heure en langue. À tous vraiment, merci de préférer la télé Nourdine TV, et à tous, merci de vous inscrire dans le rayonnement de l'islam qui est l'objectif clé de cette association qui est Nourdine Islam. À tous vraiment, merci et
et bonne suite de programme en compagnie de la télé Nourdine, la vision de la Cheikh Souleymane Sidibé. Je vous remercie. Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. مولاي صل وسلم